हेलो फ्रेंड्स, मु सर्वेश्वर राउत और CSCVL शॉप ओनर। तो आज मु आपन को जन देवा चाहूँगी कि तो प्राय लोक मन कन्फ्यूज अच्छा कि आम सुभद्रा पकेलु गवर्नमेंट डिक्लेयर कला 17 तारिख में पैसा आसो। प्राय लोकंर 14 तारिख में टंका लेखे ट्रायल बेसीस आसी आमर आसो कि न आसो कौन भूल अच्छी ता विषय डिटेल्स मु कहबी। तो वीडियो टी निहाती शेष पर्यंत देखु शुणु निश्चिंत आपड़ बुझीपारे। तो देखो मुझे आपको कहीदेवा चाहूँगी कि एटा जो हूँ सुभद्रा जो आप अप्लाई कले आपण फिंगरप्रिंट रे अप्लाई करूँ कि बिना ओटीपी रे अप्लाई करूँ कि बिना फिंगरप्रिंट बा बिना ओटीपी रे अप्लाई करूँ सबमिट हो जाए आपन को रिसीट जेनेट हो जाए माने आपनकर सक्सेसफुल हो जाए। प्राय लोक आप भावुवे कि नाई मोर बिना ओटीपी होती मोर सक्सेसफुल हो कि नाई आर ओटी फिंगरप्रिंट जो ओटीपी नहीं मोर बिना ओटीपी नहीं कि ना ना हेटा भाविया भूल किंतु समस्त सबमिट नेले ही सक्सेसफुल हेले ही तो आमर रिसीट जेनेट हम ना रिसीट कि जेनेट हो आपन आप्लिकेसन नंबर आसो केमती सेटा हूँ मेन थिंग। तापर प्राय लोक कहले कि सर आमर अकाउंट को आसी पैसा मो अकाउंट को आसनी आम घर पाख लोकर अकाउंट को आसी करते आसी मु आउ जन पाखे करी मोर आसनी हेठे मुझे आपण पाखे करते आसना ना सेटा भाविया भूल। तो देखु कि सुभद्रार माने गवर्नमेंट कौन कर बर्तमान 14 तारिख राति सुधा बर्तमान 60 लक्ष लोक अप्लाई 60 लक्ष आप्लिकांट ऑलरेडी अप्लाई कर सारे। तो सी गवर्नमेंट ट्रायल बेसिस रे किछि लोकन को ट्रायल बेसिस रे किछि लोकन टंका लेखे सेंड करथिला माने एମିତି कि नहीं समस्त की टंका सी 60 लाख लोकन को 60 लाख एप्लिकेंट को टंका लेखे ट्रांसफर करिछि ना ना सेटा भाविया भूल। गवर्नमेंट भितर किछि माने किछि 10% कि 20% 30% लोकन को से टंकेले ट्रायल बेसिस रे सेंड करथिला। तो चलतु आम जानिबा कि आमर हाँ आ प्राय कहते कि आमर यहाँ ठीक अच्छे कि नहीं आम गोटे अकाउंट देलु आ गोटे अकाउंट को आसला मेसेज आउ प्राय जनकर मुझे जनकर माने मो पाखे जो मैंने पकई सी आसिक मत कहले कि सर मुझे देती आमर सेंट्रल बैंक मोर स्टेट बैंक केमती आसला। तो ये क्लीयर करदेवा चाहूँगी कि देखूँ यहाँ गवर्नमेंट बैंक अप्लाई कला आपण फॉर्म रे लिखि दौरान बैंक किंतु अप्लाई जो करुँच जनसेवा केन्द्र जो अप्लाई होती बैंक ऑप्शन ही नहीं फिलअप करिया पड़ू केवल ऑटोमेटिक आपणकर आधार डाटा आपणकर आधार नंबर मारदेले ऑटोमेटिक आधार नंबर जहाँ ना अच्छी डिटेल्स पलि आसला डेट ऑफ बर्थ रे पलि आसला। तो खाली एंटर हो कौन ना मोबाइल नंबर एड्रेस मोबाइल नंबर एड्रेस और हजबैंड और फादर नेम एति ही अप्लाई होची आ स्कैन अपलोड फास्ट पेज माने फ्रंट साइड बैक साइड स्कैन अपलोड हो जी बस तुमर मेन हूँ गवर्नमेंट तुमर कौन कहती आधार नंबर अनुसार पैसा ट्रांसफर करेंगे तुम आधार जो बैंक रे लिंक थी से बैंक को पैसा आसो एमती कि नहीं कि आपणकर देती पंजाब नेशनल बैंक किंतु जदि आधार लिंक स्टेट बैंक थी स्टेट बैंक को ही आसो एमती प्राय लोकंर हो प्राय टंकाटे आसी नहेतु कि प्राय लोकंर बैंक रे केवाईसी पेंडिंग थी कि आधार सीट पेंडिंग नथियो प्राय लोक कौन कर एयरटेल बैंक खोल दौरान कि ग्रुप बैंक खोल दौरान अलग बैंक खोल दौरान एमती पैसा भी टंके ट्राई बेसीस प्राय लोक देख एयरटेल पेमेंट बैंक पलि कि ग्रुप जो अकाउंट अच्छी ग्रुप अकाउंट को प्राय लोकंर पलि जाऊँ एमती भी लोक जापार नथिबे कार मोबाइल नंबर लिंक नथिबो एमती भी होई पारे। तो सेकेंड थिंग हूँ फास्ट देखूँ कि आपणकर आधार कार्ड कौन लिंक अच्छी निजे देखूँ जदि आपणकर गोटे बैंक शो न करुच्ची 5टा बैंक अच्छी आप सब कौ बैंकटा भी आधार लिंक जोटा शो कला से भी पलि एमती कि नहीं आपणकर धरतु 4टा बैंक रु आपणकर जो बैंक चलाउछन हेटर नहीं गोटे ग्रुप अकाउंट पछरे खोल देछंती कि एयरटेल पेमेंट बैंक खोल देछंती सेटा आधार लिंक रे क्लियर अच्छी हेठी पैसा पलि आप जानी पार नथिबे कि मोर पैसा आसुनी बोली बुझे। फास्ट आप क्लीयर हूँ फास्ट क्लीयर हूँ कि आम पैसाटा आसी कि आमर को बैंक रे आधार सीट अच्छी सेटा आप क्लीयर हूँ। तो सेकेंड थिंग हूँ गवर्नमेंट एथिरे समस्त की पैसा छाड़ी नहीं है गवर्नमेंट जदि समस्त पैसा छाड़ ताहले समस्त की पाइपर गवर्नमेंट यहाँ ट्रायल बेसिस रे छाड़ी
ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି କି ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 20% ଲୋକଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କେ ଲେଖେ ଆସିଛି, ବାକି 80% ଲୋକଙ୍କର ଆସିନି। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରେ ଛାଡ଼ିବ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ସିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ, ଆଧାର ସିଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ସେଥିରେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିବନି, ଫେରିଯିବ। ଏଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠାଉନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଆସିବ ହେରି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଆଧାର ସିଡ୍ରେ ପଇସା ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର ସିଡ୍ ନଥିବ ପଇସା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଧାର ସିଡ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଇସା ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ସିଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର ସିଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଧାର ୱେବସାଇଟ୍କି ଯିବେ। ଆଧାର ୱେବସାଇଟ୍କି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସରି, ଆଧାର ସାଇଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ତ ଫିର୍ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ସାଇଟ୍ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଆଧାର ସିଡ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣ ଯାହା ଥିବ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ଅଛି, ସେ କ୍ୟାପଚାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ OT ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ OT ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଟିକେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରି, ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ ଟିକେ OTPଟା ଡେରି ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ OTP ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆଇକନ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସିଛି, ମୋ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା, ମୋ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆସିଗଲା, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଯାହାର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଥିବ, ତ ମୋର ଏଠି ଅଛି କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଲେଖିଦେଲା କ'ଣ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୋର୍ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍। ମାନେ ମୋର ଯେହେତୁ ଆଧାର ସିଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଆଧାର ସିଡ୍ ଅଛି, ତ ମୋର ଆସିଗଲା। ତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ସିଡ୍ ଅଛି ବି ଆସିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖିଦେଲା। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ନଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଲେଖିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଦେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଆପଣ କ୍ଲିଅରସିପ୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।